y balcanófilo, autor de Balcanismos y de Bonatón Balcánico, pues si a algunos interesa explorarlo, dos libros excelentes y maravillosos, te recomiendo vivísimamente. A Dami Dovčina por acompañarnos hoy aquí también. Es un placer tenerlo entre nosotros y que se haya brindado venir a España para hablar de su libro, La titánica plegaria en el asedio. Y bueno, también muy brevemente deciros que para Automática es una de las grandes apuestas del año. Lo es no solamente por su extensión, que salta a la vista, son casi 740 páginas de narrativa intensa, por decirlo de alguna manera, que nos ata o nos atrapa en un presente particularmente afilado. Pero no solamente por eso, sino también por la complejidad que ha supuesto la traducción, por su estilo conciso, directo, que muchas veces nos interpela de una forma ya no solo poco convencional, sino difícil para el lector en la medida en que nos fuerza a vernos reflejados en un espejo que no siempre nos devuelve una imagen amable. Es cierto que leyendo el libro nos vamos a enfrentar al amor, pero también nos vamos a enfrentar al odio, nos vamos a enfrentar con la belleza, pero también con el horror. Y es un texto importante en ese sentido porque tiene un trasfondo humanizante, es un cierto grado de búsqueda o de cuestionamiento de lo que somos. Y en ese cuestionamiento nos vemos reflejados, pues como decía, de una manera no necesariamente amable, pero es importante también vernos en ese espejo y reconocer la imagen que nos devuelve, porque no dejamos de ser eso. Lo somos todos nosotros, por distante que parezca en el tiempo o en el espacio. Así que no digo nada más, porque es mucho más interesante lo que vais a escuchar de sus bocas. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, es un placer veros a todos y nada, os dejo con ellos, nos seguimos. Bueno, muy buenas tardes a todos, o buenas noches. Voy a hablar con mascarilla o no, no sé si alguien... Tengo una duda asistencial, o sea, no sé cuál es el protocolo. Quítatela porque se ¿Estáis seguros todos? Sí, ¿Tenemos asamblea? sí, ¿no? sí. Aquí se han hecho muchas asambleas. Bueno, para mí es una satisfacción enorme estar aquí, estar con Namir. Es un libro intenso, me lo he leído intensamente. Pero primero quería agradecerle sobre todo a Alicia y a Darío Ochoa la tarea ingente, ¿no? Y la dedicación y el buen criterio que llevan ya unos años compartiendo con los lectores en español literatura de la región, ¿no? Bien sea de la antigua Yugoslavia o de países cercanos o vecinos, ¿no? Esto se lo he dicho en privado, pero tenía la necesidad de decírselo en público, ¿no? Finalmente. Voy al ritmo bien. Luego quería agradecer a la buena Dovčinka que traduzca. Yo suelo hablar muy rápido. Así que voy a intentar hablar hoy un poco más despacio y ser más telegráfico. Bien, lo primero que quería preguntarte, en general a mí en Sarajevo siempre se me ha tratado muy bien. Gente muy hospitalaria, es tradición. Me gustaría saber dos cosas. La primera, si hemos sido tan hospitalarios contigo como... Sí, y luego saber también, por supuesto, cuál ha sido tu primera impresión, ¿no? Al ver el libro traducido en español, es tu primer libro traducido en español. Bueno, un poco cuál es tu relación con el país y con el idioma. Prvo što mi se čini da mi je dolaskom ovdje, da mi je svijet mali koji sam vidio blizak. Primero me parece que con llegar aquí, que pues es el poco de este mundo que he visto. Coge el micro. Ay, perdón. De lo que he visto de este mundo, que es un poco lo que he visto, me ha parecido bastante cercano. Може malo duže, ćemo stalno morati. Ja pišem, nema problema. Zbog ljudi koji su me pozvali i koji su dočekali kao Danka i Liša i Lušija i tako, to je blisko. Inače,
Španija za mene je daleka bila, nešto daleka mi Španija. Najbliže od Španije, a ono što je najbliže svijetu je što sam čitao špansko i što sam zamišljao kroz čitanje. A za mene, za Španiju, pored Cervantesa, svih španskih pisaca, važan bio Hemingway opis Španije, nešto me je to duboko me pogodilo u dušu. Pues entonces, antes que nada, la gente que mis anfitriones aquí, pues la gente que me he encontrado aquí, Danka, Alicia, Lucía, que todos me han tratado muy bien. Para mí España fue un país bastante lejano. La relación más cercana que tengo con España es la lectura y pues leyendo, imaginar cosas, imaginar cómo es el país. Y aparte pues de los escritores españoles, clarísimamente Cervantes, me ha tocado mucho, por ejemplo, la descripción de España que hace Hemingway. Eso fue una cosa así especial para mí. U zadnje vrijeme što sam puno čitao i što ima, o čemu razmišljam svaki dan su Ljosini razmišljanja koje imaju veze sa Španijom, veze sa španskim svijetom, da tako kažem, o kojem razmišljam svakodnevno, i ovom Aramburu kojeg sam čitao nedavno, koji mi je zanimljiv, da mi je taj dio Španije izbliza. To što književnost hoće, jedini način da se to što smo nekad čitali, slušali na televiziji u Jugoslaviji, što splašili kako je zapad. Neki se deseterizam ovo ono, ali kroz tu knjigu je taj dio Španije postoji moj način razmišljanja i sagledavanja svijeta. To je ta neodoljiva snaga književnosti da bilo koji djelić svijeta pretvori u centar svijeta. Pues últimamente he leído mucho a Vargas Llosa, aunque no es español, pero también escribe mucho sobre España, sobre su mundo, Aramburu hace poco. Yo diría que pues, más allá de lo que imaginábamos nosotros sobre el occidente, lo que conocíamos sobre el occidente desde nuestro mundo, es un poco la tarea de la literatura hacernos parte de otros mundos, ¿no? Permitirnos a imaginar otros mundos, acercarnos a ellos. Sí. Ok, bueno, es decir, en español se han escrito libros sobre la asedio a Sarajevo en clave de diario personal, el diario de Zlata Filipović, bueno, Bienvenidos a Sarajevo, de Boba Minić, incluso Cuadernos de Sarajevo de Juan Goytisolo. Pero es la primera vez que encuentro un libro dentro de la literatura con una voz muy singular, muy propia, autobiográfica, que no había leído antes en relación a la literatura de la región. No es un libro tanto sobre la asedio sobre la asedio a Sarajevo, sino es el libro de un personaje, ¿no? Dentro de la asedio a Sarajevo. Tú comentas que el libro comienza a partir de imágenes y que incluso el desarrollo del libro son imágenes, pero quería preguntarte cuál es el impulso vital de escribir el libro, ¿no? Y con ese estilo tan particular, ¿no? Tan tuyo, personal, donde el protagonista no es el asedio, sino el junak, ¿no? El héroe de la... Ja sam čovjek je biće koji zaboravlja, koje pamti. Većinu zaboravlja ono malo pamti. Ja sam jedna od prvih i najprednijih stvari koje sam zapamtio bio jedan krov u jednom naselju, Sarajevo-Romskom naselju, u jednoj ulici gdje sam ja živio, na kojem stoji snijeg, to je blagi krov, jedno socijalističko pravo naselje. I taj snijeg pod tim krovom je ostao meni, duboko u meni. Poslije sve što je život donio, jednog vrlo ranog jutra u martu 1996. sam otišao
da ne pričam taj kako, uglavnom otišao u tu istu ulicu i pogledao taj isti krov u jednom potpuno promijenjenom svijetu, koji više nije izgledao kao socijalističko naselje, nego postapokaliptično. I vidio taj isti krov pod snijegom i bilo mi jasno da je ta slika koja je, ako imam nešto pisati, ako imam nešto reći u svijetu, to je u vezi toga. I ja sam tražio način da spojim tu sliku zadnju iz marta 1996. sa prvom slikom i moj roman je bio samo priča o spajanju te dvije slike. Slučajno je između te dvije slike bio rat i ono što je bilo na putu. Ja nisam želio, nisam ni bježao od njega, to je bio naš život. Moja ideja je bila da pišem o tom krovu pod snijegom u ulici Franca Mašena. To je što sam ja radio. Pues sí, como soy un ser que olvida y recuerda a la vez, pues recuerdo una imagen de un tejado en la calle donde vivía, es un barrio socialista, y la nieve sobre ese tejado, que son como muy particulares. Y luego volver a ver esa misma imagen en marzo del 96, cuando volví a ese barrio, y lo miré y me parecía ya otro mundo, ya no era un barrio socialista, parecía un barrio postapocalíptico. Y entonces ya sabía que esa era la imagen de la que yo quería hablar. La imagen que he visto en 96 relacionada con esa primera vez que he visto esa imagen y conectarlas. Y bueno, de casualidad, entre una y otra vista de la imagen ocurrió la guerra. Yo no la quería porque tampoco escapaba de ella, pero lo que tenía yo en mente es relacionar esas dos visiones. Un tema que me ha llamado bastante la atención del libro es como la falta de erudición, ¿no? Sí, hay incluso un momento en el que dices, se escucha un grupo esloveno en la radio con nombre alemán. Que todo el mundo en Sarajevo sabe que es Laibach, ¿no? Sí, Sarajevo sabe de todo Laibach. Es decir, me recuerda mucho, en Sarajevo hay dos mundos que a mí me apasionan, que esto ocurre en todas las ciudades, pero en Sarajevo de una manera muy evidente, ¿no? Hay una cultura sofisticada de la literatura, del arte, pero al mismo tiempo hay una cultura también de la retranca contra la intelectualidad, ¿no? O sea, quería saber si, porque tú eres una persona con estudios, es decir, la erudición del libro está en el hecho de haber tenido un contacto tan epidérmico y corpóreo incluso con la guerra. To što ste rekli, to mi godi, to me sokoli, da tako kažem, da knjiga nema nikakvih, roman nema nikakvih intelektualnih pretenzija, jer svaka intelektualna pretenzija je za mene smiješna stvar. Svi govorili o ratu, bilo čemu s intelektualnim pretenzijama, onda ne znamo ništa. Ali šta je, za mene je važno pitati, šta je to što književnost hoće, a nije šta književnost hoće. Književnost nije neka školska disciplina, tam književnost, matematika, astronomija, nego je to izraz čovjekove potrebe za razumijevanjem svijeta. Književnost je potreba, tako da se jedan maher španskog jezika uči, potreba da razumijemo stvarnost. Jel previše pričam? Iste potrebe da razumijemo stvarnost, čitamo priče. Najlakše ćemo razumjeti priču koja je jedini smisao priče da prenosi iskustva, emocije drugih ljudi. Intelektualizam je druga krajnost, on ne prenosi ni iskustva ni emocije. I on je smisao sam po sebi. Smisao, nadam se da sam pobjegao od njega, ne znam, bježim cijeli život od njega. Ali smisao priča je u drugom. Ne da budu ni naivne, ni glupe. I mislim da je intelektualizam naivan, ali književnost ne smije biti naivna. Ona mora uhvatiti u onome što je čovjek. On nije biće koje zna činjenice, to je guru. Neki monstrum koji zna činjenice, ali čovjek je biće koje treba da osjeti stvarnost. Nastav čuješ kada...
Pues me gusta mucho lo que me acabas de decir, porque me alegra que el libro no parezca pretencioso. Eso es una cosa que no me gusta, nunca me ha gustado, de ese intelectualismo. Literatura no es una disciplina escolar, es la necesidad del hombre de entender el mundo, como lo dijo un gran experto, un gran español, entender la realidad, ¿no? A través de la literatura entendemos la realidad. Entonces, ¿qué es la literatura? La literatura es algo que nos cuenta unas historias que vienen de la experiencia, de la emoción, y quiere que nosotros sintamos esa experiencia. El intelectualismo no es ni experiencia ni emoción. El intelectualismo tiene sentido en sí mismo y versa sobre sí mismo. Y yo realmente quería escapar de ello. No quería ser ingenuo, no quería tampoco transmitir solo hechos. Lo mío son historias. Hay que contar una historia, y para contar una historia hay que contarla de esa manera, con experiencia y con emoción. Ovo što ste rekli za studiranje i učenje, ja sam studirao književnost dugo godina, možda je predugo, ne dugo da sam ponavljao godinu to, nego dugo sam se hrvao s tom materijom govora o književnosti. Mislim da mi je bilo korisno, ja sam godinama potvrđivao ono što sam od uvijek osjećao, to da to ne vodi u književnost, da vodi to parazit na tijelu književnosti. Moj zapravo bio put da prođem kroz to da bi mogao da pišem onako kako ja mislim, ali kako je naš svijet, kada smo malo prije govorili, često dolje gdje mi živimo, sklon, vjerovatno je svugdje, ali ne znam kako je svugdje, znam kako je dolje, sklon je podcjenjivanju, pa ako neko nešto nije školovan za nešto biva, ne zna to, ne razumije se u to. Pa tako je moj put bio da prođem kroz to školsku književnost, da mogu da ga se otarasim i piše na svoj način. Y en cuanto pues, a los estudios, lo que has comentado, yo sí he estudiado literatura, de hecho me he dedicado bastante tiempo luchando, ¿no? Con los estudios de literatura, no porque he repetido años, sino porque me interesaba, y creo que ha sido útil esos estudios. Pero siempre sentía que los estudios de literatura no llevan a uno ser el escritor, o sea, lo llevan para otro lado, es como una especie de parásito en el cuerpo de la literatura. Pero claro, como también has dicho, en Sarajevo pues tenemos como una costumbre, bueno, probablemente en otros países también, pero que nosotros tenemos como una mentalidad en la que cuando la gente, como que nos interesa mucho que ha estudiado la gente, que sea intelectual, etc. Entonces yo quise pasar por ello para como un poco deshacerme de la gente y luego seguir haciendo lo mío. No, okej. Sabía, no, era To je dvoje mišljenje, puno poštovanja. A to što nam najviše šteti u stvari, možda nam najviše koristi i u književnosti i u bilo čemu drugom. Pa je ono što je bilo književnost takva disciplina koja traži teška iskustva, na njih je, jer čovjek nema toliko strpljenja za banalnosti, nema ni potrebu za razumijevanjem banalnosti. U tom paradoksu da nam najviše koristi ono što nam šteti i najviše nam šteti ono što nam koristi i tražimo način kako da iz onoga što smo pročitali, onoga što smo proživjeli, napišemo priču. Y bueno, ahí es un poco lo que nos daña, nos favorece, a la vez eso en la literatura y en el mundo, en la vida, en todo. Entonces, pues la literatura busca experiencias fuertes. La gente no tiene paciencia para banalidades, no tiene paciencia para entender banalidades. Y entonces en esa paradoja que lo que nos daña nos favorece y lo que nos favorece nos daña, es ahí donde estamos buscando escribir historias, de allí sacamos nuestras historias. Una de las cuestiones que me llama la atención de este libro es como si se escribiera sin que tuvieras nada que perder, ¿no? Es un tipo de literatura, una especie de libertad, ¿no? Sí. De hecho, en un momento determinado del libro, dices que lo peor del sistema anterior era la obediencia.
Nosotros en España tenemos una visión muy idealizada de Yugoslavia, ¿no? También a nivel interior, también a nivel de Bosnia. Me gustaría saber, aunque es una pregunta muy genérica, pero está muy presente en el libro, ¿cuál es tu relación con la libertad en la literatura? To je za mene važno pitanje u književnosti u životu, pitanje društva koji je meni obsesivni posao, tako kažem, radeći godinama u školi. Ja razmišljam neprestano svih tih godina kao da sam u nekom zadatku novinarskom književnom da razumijem stvarnost. Šta je osnovni cilj društva i šta je jedini cilj čovjeka i da bude slobodan. Šta je cilj društva je da napraviš tu mogućnost da čovjek bude slobodan. Najjednostavnije, najrazumljivije i najteže za napraviti. Ali u književnosti, u pisanju, taj cilj je lako postići. A književnost je, pored svega ostalog, ili prije svega ostalog, ili na početku i na kraju, on ima samo jedan zadatak, uči ljude da vole život. A voliti život može samo čovjek koji je slobodan. Književnost je propovijed slobode, da tako kažem. I ona prije svih drugih društvenih disciplina i tehnologije i svega, ona tjera čovjeka, goni ga da bude slobodan, provocira ga, usmjerava ga da bude slobodan, da se riješi svih birokratskih inih problema, pritisaka, školskih, ovakvih, društvenih. Jer iz čega će se čovjek nahraniti slobodom nego iz knjiga. Teško je potvrditi to svoje razumijevanje svijeta, da ne ispadneš glup, da se ne svi ljudi, ako to nije u književnosti. Književnost je najvjerljivija, tako kažem. Dakle, to što ste rekli, to je upravo ono što mene obsesivno zanima. Iako je roman to postigao, ja sam zadovoljan. Pues sí, es muy importante para mí en la literatura, en la vida. Es prácticamente una obsesión, como tuviera una especie de deber, una tarea de realmente buscar cuál es la finalidad, cuál es nuestra finalidad. Nuestra finalidad de ser libre, hacerlo. Es una tarea sumamente difícil, pero es sumamente necesaria. Y en la sociedad es más difícil aún. Hay que buscarla siempre, pero es muy difícil. Pero en la literatura no es difícil. La literatura es la que enseña a la gente cómo ser libres. No, es como una especie de prédica, de sermón de la libertad. Le provoca al ser humano, casi que lo tira de él, casi que lo obliga, ¿no? a pensar en libertad, en ser libre, de quitarse de encima todos los yugos de la burocracia, de las escuelas, de la erudición, de quitarse las presiones y simplemente entender el mundo de otra manera y esa manera que lo lleva a ser libre. Y si he conseguido dar esa impresión, si he conseguido eso con mi libro, entonces estoy muy contenta. Sí, otro tema que me ha causado también una impresión muy honda es en el libro por ejemplo, de Yeva Karahasan, el de Éxodo en Sarajevo, está la ciudad de Sarajevo, ¿no? Pero hay una distancia con el asedio. En el libro tuyo hay como una especie de cámara, ¿no? Que sigue al personaje, como si fuera una película dogma o un videojuego. Están los sonidos, están los padres buscando a sus hijos, está la vida en una cocina, ¿no? Durante el asedio. Me gustaría saber, ahora que se va a hacer una película, ¿no? Basada en el... Es decir, ¿qué proyectas de esa película? Es decir, una reproducción de las imágenes que tienes en tu mente, o buscas también con el director, ¿no? Crear una narrativa mucho más metafórica en algún momento también. O filmu razmišljam puno, jer je to je moćna, privlačna stvar, neodoljiva stvar, zbog zvukova, zbog tih slika, zbog tih čuda koje čovjek tehnički može napraviti.
ali sve to što čovjek može napraviti, zvuk i sliku i to je velika je šansa da će nam previše tih kamera, previše mogućnosti, previše, ko što svijet u kojem mi živimo, previše hrane, previše izbora. I sad u tome je sad lako udebljati u svakodnevnici, a u pravljenju filma vrlo lako pretirati sa svim tim efektima. Nema nijednog alata, nijedne tehnike, tehnologije, nijednog binarnog koda koji može da se mjeri sa čovjekom sposobnošću da priča priču. Običnim riječima, ništa nemamo, nikakve strane investicije, nema fondova, nema Evropske unije, ne treba nam ništa da bi ispričali priču. I ona je u svojoj superiornosti nenormalna. Tako da bi volio da film, kad se napravi, koristi sve najbolje što ima, a da bude toliko, da tako kažem, pošten u odnosu prema gledalcu, koji ne treba da bude impresioniran ni zvukom, ni slikom, ničim, nikakvim te čudima, nego da gleda priču. Ja volio da snimi takav film, kao da je to dokumentarni film, da je toliko, onako kako sam pisao, dvoje ljudi u jednoj kuhinji, u jednom mraku, u jednom svijetu koji sami na svijetu, da to nekako uhvati film, ja bi bio sretan. Sí, he estado mucho tiempo pensado en la película. El mundo del cine es muy poderoso, es muy atractivo, todos estos sonidos, imágenes, todos esos milagros que crea la técnica cinematográfica. Pero hay que hacer una advertencia porque hay como demasiadas posibilidades, demasiada elección, demasiados medios, como que en el mundo hay mucha comida, entonces nos engordamos rápidamente, ¿no? Entonces pues todos esos efectos tecnológicos pueden hacer lo mismo, ¿no? Y yo pienso que no hay nada, no hay tecnología, no hay ningún código binario, ni nada que realmente se puede comparar con contar un cuento. Eso no se puede comparar ni con el dinero, ni con los fondos europeos, ni nada. Es que contar un cuento es una cosa superior y a la vez insuperable. Y entonces a mí lo que me gustaría es que la película en ese sentido fuese honesta. Que no busque impresionar, sino que sea un poco como si fuese un documental, que siga a esos dos personajes, por ejemplo, solos en una cocina, en una casa, que se vea eso, pero sin engordarlo con efectos. To obilje alata koje moderni čovjek ima, tehnologije, je dobro za snaći, za sve je dobro, a i za suštinu, ko što je pravljenje filma, nisam siguran da je dobro. Lako ih pretjerati u korištenju alata, ako svako pretjerati u korištenju bilo čega. Ali s druge strane, film je koji sve drugo najlakše ne napraviti. Ako ga ne napravimo, ništa neće postići. Ako ga napravimo, moramo napraviti tako da vrijedi. Ja mislim, knjige treba da traju 500 godina, 600.000 godina, da se može čitati tako da ima garanciju na čitanje 500 godina. Da bude zanimljiva, a i film isto tako treba da traje manje više, da se napravi tako da traje dugo, a mislim da je problem s našim dolje filmovima svim to fondovi, fondašenje, taj olaki osjećaj da se troše tuđe pare, da se pravi lagane stvari na fondovima, jer je to opasnost koju će nam, nadam se, prevazići. Y pues eso, tenemos muchos instrumentos, eso es bueno, el mundo cinematográfico es bueno porque tiene muchos instrumentos, pero puede ser malo para captar la esencia pura, se puede exagerar. Pero luego, por otra parte, lo más fácil es no hacer una película, con lo cual pues hay que emprender esa tarea difícil, intentarlo. Y yo digo que pues, un libro tiene que durar 500 años y creo que una película también tiene que durar. Ahora tenemos la tendencia de usar mucho los fondos, gastar dinero para hacer películas fáciles, con dinero ajeno, etc. Yo me gustaría superar eso, me gustaría hacer una cosa que dure, que tenga esa esencia. Un tema que me obsesionaba cuando empecé a dedicarme a los temas de la región era un poco evitar las cuestiones relacionadas con la guerra, ¿no? Y después de 15 años la guerra sigue acompañándome, ¿no? En todo lo que hago.
De tal manera que he aprendido a asumir que el conflicto no solamente es una realidad social o política, sino que también es material para la creatividad. Aquí hay un problema de base también, yo creo, cuando se traducen libros de la región al español. Es que, por un lado, yo creo que en España no hay suficiente conocimiento sobre lo que es Bosnia fuera ya del conflicto. Y por otro lado, hay una cuestión que a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, es una cuestión delicada siempre cuando le dice un extranjero, pero hay un problema, por ejemplo, en la sociedad bosnia y creo que la región en general, de falta de autoestima, ¿no? De promover otros temas, ¿no? Arquitectura, literatura, negocios. No sé si eso lo has tenido en mente, es decir, cuando el libro ha empezado a traducirse en alemán, esloveno, etc. Pero sí me gustaría saber cuál es tu impresión sobre esa imagen de externalidad, ¿no? De la literatura o de tu literatura cuando la cuestión es pues, la guerra y la asociación con Bosnia, ¿no? Pa za kulturu ko što je naša, koja je dosta mali broj ljudi, a i za svakog čovjeka, najlakše je da upadne u neki fazon da je žrtva i da mu je svijet nešto kriv i dužan. I to je jedan dead end priče od razumijevanja svijeta, koji te čini nemoćnim, čini te ovisnim, čini te ogorčenim nasiljem, čini te razočaranim. Naša slika nije toliko važno kako nas svijet vidi. Bitno je kako mi sami sebe vidimo i šta mi od sebe očekujemo. Nas svijet vidi neki tamo nešto, ne važno, neki bi bio rat, eto. Ako mi iznutra i mi sami imamo veliki problem samopouzdanja u građenju bilo čega, u građenju institucija, u građenju knjižara, u građenju filmova, znači, ako idemo s te pozicije žrtve. Ja mislim, sam previše učio. Ne. Mislim, ako posmatramo jedno ljudsko društvo, ja ga posmatram tako na primjeru sebe. Evo, ako si ti, govorim sam sebi, ti dovoljno pametan, znaš šta bi tamo trebao neki drugi da radi, najlakše ti je ti uradi za sebe to što misliš da treba. I moja pozicija razumijevanje je takva da ono što mislim da ja mogu raditi, da mislim da može neko društvo raditi. A jedno društvo ko što je naše, koje ima 2-3 miliona ljudi, ima najveći problem samopouzdanja. Jer je potpuno usmjereno na to. I kad pravimo filmove i knjige, najčešće upadamo u šemu da nekritički zacrnimo stvari, ne bi li se dopali nekom žiriju u Kanu, u Veneciju, ne znam, nije u Berlinu, daj šta god, pobij sve i strijebi, samo da dobijemo nagradu filmsku ili književnu. To je opasno za nas. A mislim da je rješenje u samopouzdanju, koje inače je dosta prisutno na Balkanu, jedan osjećaj slobode u ljudima, koji možda još nije zatomljen tolikim jednom histerijom političke korektnosti koja čini mi se postoji u Ruskoj uniji. Da sve je dobro. Ljudi imaju, nekad imaju, nerijetko imaju jedan višak samopouzdanja. I bez tog nekritičkog samopouzdanja nema ni velikog biznesa, ni velike umjetnosti, nema ničeg velikog. Dakle, ja mislim da čovjek koji nešto nakani da napravi, ako je to dobro, manje više će to i napraviti. I pojedinac i društvo. Treba nam nešto, a mislim da je umjetnost najbolja za to, da nas nakani, da nas potakne, da naprosto nema vremena, nema potrebe da ne radimo, nema potrebe da ne vjerujemo u sebe, od toga nema nikakve fajde. Ko će pomoći jednom narodu ako neće njegova vlastita umjetnost? Nema drugog vlada. Pues nuestra cultura, nuestro país, nuestra cultura es pequeña, entonces el peor peligro y lo más fácil siempre fue hacernos las víctimas, ¿no? Entonces, cuando uno cree que el mundo es el culpable y de alguna manera el mundo le debe algo, entonces uno se convierte en una persona independiente e impotente y decepcionada. Y
no es el problema cómo nos ve a nosotros el mundo, el problema es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Los de fuera nos ven, pues eso, esa gente que ha tenido una guerra y tal, tampoco piensan mucho en ellos. Nuestro problema es nuestra autoestima. Nuestra autoestima y falta de autoestima que se ve mucho, tanto en creación de nuestras instituciones, como en la creación de las librerías, como en hacer películas, etc. Yo siempre pienso que si uno tiene inteligencia, si sabe hacer una cosa, pues que la haga, hazlo tú primero. Y yo siempre pienso que si yo lo puedo hacer, la sociedad puede hacerlo. Nosotros tenemos un país pequeño, de 2-3 millones de habitantes, que nuestro peor problema es justamente la autoestima. ¿Qué hacemos? Pues nos gusta gustar a los jurados, ¿no? Por ejemplo, pues, para ganar, lo ponemos todo en negro, oscuro, para ganar un premio en Cannes, en Venecia, mata a todos, extermina a todos, solo que nos den el premio, ¿no? Pero bueno, por otra parte tenemos un poco esa libertad, esa falta de corrección política, etcétera. Entonces yo lo que creo es que si uno quiere, puede. ¿Y dónde mejor y más que en el arte? El arte es lo que lleva, lo que estimula, lo que nos llama a creer en nosotros, ¿no? O sea, yo creo que el arte es lo que más le puede ayudar a un pueblo. Numărul trebuie să voi pot vorbi mene. Eu prima dată. Folosesc. S-a probat. Ok, ovo što se tiče samopouzdanja, mislim. Fue suficiente solo la autoestima. Da smo to razjasnili, toliko. Eto. Dobro. Da, dobro. Damos un micro. Bueno, ha habido la actualidad de los medios, ¿no? Durante las últimas semanas una especie de crisis política en Bosnia-Herzegovina, un poco una amenaza de secesión por parte de la República Srpska. No te voy a preguntar sobre un análisis sobre la situación política en Bosnia, que podrías, sí, pero me interesa al mismo tiempo saber tu mecánica de trabajo, ¿no? Es decir, es una pregunta complicada. ¿Cómo te afecta a ti el hecho de una situación constante de incertidumbre? ¿Te has acostumbrado a ello y no te afecta para nada en tu proceso creativo? Pa ta atmosfera neriješenosti, tako da kažem, nezavršenosti tog problema, ona je temeljni uzrok ovog našeg manjka samopouzdanja o kojem sam govorio. Duboko u našem svijetu, u našim ljudima postoji osjećaj da stvari nisu završene, da nisu riješene i da postoji vrlo tanka linija koja nas dijeli od mogućnosti da se one ponovo rješavaju ratom i nasiljem. Ta linija nije tako debela i nije nemoguće da se desi bilo kad, bilo gdje i bilo kome. Ali kod nas je to nešto veća ili puno veća mogućnost. I ona sigurno utiče i na mene. Utiče zato što iz više razloga, na svakog. Za mene što moj sad sin ima godina koliko sam ja imao kad je rat počinje, čini se to neka loša koincidencija, ne sviđa mi se to nikako. I duboko nisam uvjeren da je rat nemoguć. Ja sam duboko uvjeren da je rat moguć. Jer je zlo jako prisutno. Ne samo na Balkanu ili u Meksiku ili bilo gdje. Svugdje su ljudi spremni na zlo. Uvijek. To je tako. Međutim, u tom smislu kreativnosti toga, odnosno prema poslu, prema bilo čemu, ja pokušavam da sve što se dešava, ti za književnost ne znaš šta ti valja. Sigurno nekakav običan život, ko je u životu sve riješio, ne znam, prvo nema toga, drugo ne vjerujem da bi se nešto napisao knjiga o tome kako mu je potaman, kako živi u dobrom društvu i kako je sve funkcioneri, pošteni, općinska administracija, ljubazna i tako dalje. To nije stvar koja je poticajna. Ono što ja sad dolje vidim, što gledam, čini mi se da vidim, ja sam napisao sad drugi roman, to je ovaj koji isto ima neki privatni odnos
privatni rad, tako kažem, s jakim utiskom prošlog rata. Ali mi se sad čini da vidim treći roman u onome što sad gledam. Čini mi se da mi se sam nameće, da sam ide prema meni, da mi se nudi neka građa, da mi govori, evo ti teme, piši, tako mi se čini. Mislim, iz perspektive pisca, čovjeka koji nešto radi, koji piše, znači to je formi romana, to je u svakom, u meni postoji jedna luda potreba da dođemo do građe. I onda nam sve što, sad kad se vratim na razmišljanje o ratu, žao mi je što nisam još dublje bio, no ne znam nija gdje još dublje, ali eto da sam još neko čudo učinio, da bi još nešto vidio, da bi o tome je mogao da piše. Iz ove književnosti koje ja hoću, kako smo je malo prije opisali, pa nije, da tako kažem, dosta pisaca kancelarijskih radnika. Sjedi negdje i nešto i piše, možda ima koji može to, ja ne mogu, ja moram da priđem nekoj građi, moram da vidim nešto. Moram da budem blizu događaja, blizu ljudi o kojim pišem i zato i pišem o sebi jer mi je to najpoštenije. Tako da je pisac onaj koji u osnovi koliko god se sekira za sebe, za familiju, za društvo, on s druge strane ide na to šta god se desi, valja će nam za nešto. Sí, es un problema que ahí nosotros tenemos como una profunda sensación de que hay una inconclusión en toda esta situación y yo creo que esa es la causa principal de nuestra falta de autoestima. Es que tenemos como un sentimiento muy profundo que no se ha solucionado todavía y que todavía nos pueden pasar cosas, que nos puede pasar otra guerra. Realmente puede pasar en cualquier sitio, pero para nosotros esa línea es un poco más fina, esa posibilidad es un poco más cercana. Y entonces mi hijo, que ahora mismo tiene mi edad, eso no me gusta nada, es una coincidencia que no me está gustando nada. Yo es que pienso que la guerra es muy posible, porque el mal existe en la gente, está ahí arraigado en nosotros y en todas partes del mundo. Pero por otra parte, para mi creatividad, bueno, yo intento con todo tipo de material, porque nunca sabes qué es lo que te vale. Yo creo que el que se ha solucionado la vida no tiene de qué escribir. Nadie va a escribir sobre funcionarios honestos y buen gobierno municipal y de lo bien que le va en la vida. No, eso no es material, ¿no? Entonces, pues yo tengo aquí una segunda novela y ya tengo una tercera que se me está imponiendo, ¿no? Hay unos temas que me están llamando y me dicen, escribe, venga, haz algo conmigo. Entonces, para un escritor siempre hay una necesidad loca de encontrar material. Yo busco material todo, incluso ahora mismo cuando pienso en la guerra, digo que me hubiese gustado haber visto y haberme metido aún más para poder escribir. Porque eso es necesario para mi literatura, ¿no? Hay muchos escritores que son, yo diría, oficinistas, ¿no? Que escriben desde lejos. Yo no puedo, yo me tengo que acercar a la gente, a los hechos, y por eso escribo realmente de mí mismo, porque eso me parece lo más honesto, ¿no? Y entonces, pues por mucho que nos preocupa el mundo, pues todo valdrá para algo, pues aunque sea para escribir. U tom, da se nadoveže na što sam sad rekao, kad sam razmišljao prije 2 godine, kada nekada je počinjeno akademiju, i uvijek razmišljam zašto se desilo sve to što se desilo i mora biti nešto zbog čega se to sve desilo, nešto što ja mogu razumjeti, nešto što ima veze sa mnom, što ima direktne veze sa mnom. I razmišljao sam, tražio sam neku slučajnu knjigu nekog potpuno zaboravljenog pisca, koji je bio kum jednom nezaboravljenom važnog pisca, nije važno. I tražujući tu knjigu odem u biblioteku zvanu Istočnom Sarajevu, nađem tu knjigu, ali tražujući tu knjigu vidim, ova žena mi daje tu knjigu, ja vidim gore jednu plavu, i vidim i tu knjigu nema, nisam je znao. Od pisca koji me znači, i uzmem tu knjigu i posudim na 10 dana, pročitam i čitajući tu knjigu sad znam što se sve to desilo i sve to, da bi ja došao od ovih par rečenica u ovoj knjizi. Učinilo mi se to što sam pročitao tu vrijednost sve te
neljudski život, ali vrijedno sve te privatne muke i frke, samo da bi došao do tih par pročitanih rečenica. Da je to na tragu ovog što sam opet. Solamente para un poco a continuación de lo que conté hace unos años, estaba yo buscando mucho como la razón por qué había pasado todo esto, algo que yo pueda entender, ¿no? Una razón, una causa por la que yo pueda entender. Y bueno, buscando los libros de un escritor olvidado ya, me fui a una biblioteca en Sarajevo del Este y de casualidad he visto otro libro de ese mismo escritor y me he puesto a leer y de repente, pues eso, después de tanta búsqueda y tanto, he encontrado unas frases que son como la médula de este libro de ahora, ¿no? Entonces es como que toda esta investigación, toda esta búsqueda, todo este esfuerzo para simplemente encontrar 2 o 3 frases y decir esto es lo que estaba buscando. Sí, bueno, y esta es mi última pregunta, que es una doble pregunta también. Tienes un estilo como muy definido, muy personal. La primera pregunta es, ¿quieres mantener, en este libro no sé si mantienes ese estilo de escritura que es muy particular? Y la segunda es, bueno, esa segunda y esa tercera novela, ¿vas a mantener, digamos, ese estilo y de qué se trata ese trabajo? U ovom drugom romanu ja sam krenuo da ga pišem prije nego što sam objavio prvi roman. I čekajući da se prvi roman pojavi, imao sam ovaj skoro gotov. I kad sam predavao u ovom izdavaču prvi roman, ja sam go možda bolje da prvo ovaj drugi da, mi se čini da je bolji ovaj drugi. To je bilo 2016, ali nisam bio u pravu i dao sam srećom onaj prvi. A ovaj drugi sam poslije popravio i na kraju ga objavio. U prvom mi se činilo da je teško pisati o toj građi. O tome što je bio rat i to iskustvo 92. 96. i tim godinama koji su već ipak ratom davno za mene. Ali je bilo lakše nego što sam mislio. U ovom koji sam pisao praktički dokumentarno, kako se dešava, u trenutku dešavanja, manje više sam napisao. Učinilo mi se da je to lako i da ovo ćemo lako dobiti i on mi se ispao puno teži od taj drugi. Ali što se tiče stila i toga koji je moj temeljni i jedini problem koji me zapravo suštinski zanima je kako napisati. Ni šta, samo me zanima kako ćemo, i to ne zanima me kako, prvi poglavlja, to sam sve ukinuo. Samo mi ostala rečenica koja me zanima. Kako da bude svaka rečenica na tom nivou koji meni treba. Tako da sam taj stil iz prvog romana radikalizirao, još išao do kraja koliko sam mogu i možda ne znam kako je to za čitaoca, ali time sam zadovoljniji. I sad mi se čini da me prva me obavezala da napišem drugu, ova me druga sad obavezuje da napišem treću koju ću dokazati da onu drugu nisam slučajno napisao, koja je trebalo dokaže da onu prvu nisam slučajno napisao. Pues, a ver, ¿dónde empiezo? Okay. La segunda novela la empecé a escribir antes de publicar la primera y de hecho esperando a que se publique la primera y que salga ya tenía la segunda casi hecha, ¿no? Y cuando la entregaba pensé incluso, ay, pues tal vez es mejor dejar esta segunda primero y luego la primera después. Eso fue el año 2016. Por suerte he entregado la primera y he hecho bien. Y luego la segunda la he corregido 1000 veces, o sea, la he corregido muchísimas veces. Cuando escribía la primera me pareció difícil escribir sobre esa época del 92 a 96, de la guerra, ya había pasado mucho tiempo y pensé que iba a ser difícil, pero al final me salió fácil. En cambio la segunda, que la estaba escribiendo en el momento, ¿no? Prácticamente las cosas que estaban ocurriendo en ese mismo momento, pensé que iba a ser fácil y al final me resultó bastante más difícil. En cuanto al estilo que me has preguntado, pues el estilo es realmente lo único que me interesa, cómo escribir.
incluso ya ni los capítulos, digamos, no solo la frase, cada una de estas frases que tiene que expresar exactamente lo que quiero expresar con ella. Y diría que en este segundo libro estoy siendo incluso más radical. Y el tercero que se está preparando, bueno, el tercero tendrá que comprobar que el segundo no fue una casualidad, igual como el segundo está ahí para comprobar que el primero no fue una casualidad. Bueno, pues aquí termina mi ronda de preguntas. O interrogatorio. Pero bueno, sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, crítica, protesta. ¿Algo que decir? ¿No? Damos un minuto de reflexión. De silencio. Si luego preguntan, no, luego salen 5 preguntas. O sea bueno, pues... Miguel, hay una pregunta en el directo de Instagram, si queréis la hago, no es Sí, mía, pero bueno. es que la- las nuevas tecnologías lo permiten. Sí. La hace Pera Cervantes y dice: la barbarie de la guerra de Bosnia está todavía muy reciente en nuestra memoria. En mi opinión, Europa no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Cree que podría volver a ocurrir? Si cree que puede volver a ocurrir, Europa no misli se refiere a la guerra, ¿no? Sí, creo que sí, creo. Može da se dogodi. Može. Evo, ja ću sa svoje strane učiniti sve što mogu da se ne dogodi i evo, ja ću zabraniti da se to dogodi, naći neko rješenje. Ovo odmijeno. Me encanta. Lo siento que yo me empiezo a reír antes de esto, pero me encanta. Vrlo ozbiljno mislim da je sve što se dešava odgovornost svih ljudi, pa i moja odgovornost da sve što se dešava ogromna. Ja ne znam kako to riješiti, ali sigurno ima neko rješenje kao što je neko smislio da ovo ima i sad svaki to prihvatio ko da je moralo biti, a nije, neko je imao odgovornost to da. To je jedno. A najveći problem u našem razumijevanju zašto rat neće da se desi, se neće desiti to što se previše oslanjamo na druge ljude, konkretno na Evropsku uniju, na Ameriku, na ovog, na ono koji jesu i dobro je da smo na toj strani, nema druge strane, nema bolje strane, nema bolje na svijetu, ali neće niko doći da nas spasi, moramo mi sami to napraviti, to je naš život, naš problem, naša sudbina. Sa svima treba sarađivati kogod je dobro, ali moramo mi nešto učiniti da se to ne desi. Jer ako se desi, ne daj Bože, sigurno ni Evropa, niko opet neće biti na visini zadatka, zato što to nije njihov problem. Jer to je nešto, oni će opet pregovaraj, sjedi, vidi, igrajte se fino, nemojte se svađati, dogovorite se i tako dalje. Eto, pa dogovori se ti, aj ti se dogovori s ovim, ako može, da se može dogovoriti, ne bi bilo na ovom svijetu problema. Puede pasar, pero yo haré todo lo posible para que no pase. De hecho, lo voy a prohibir. Pero bueno, fuera de broma, todos tenemos esa responsabilidad y si la asumimos todos, pues así es como vamos a llegar a esto, porque siempre hay uno que es el primero que dice, pues mira, esto tiene que ser así. Luego ya todos lo tomamos como un hecho, pero realmente no es un hecho. Es que hubo alguien que en un principio dijo que las cosas tienen que ser así. En cuanto a la Unión Europea, Estados Unidos, sí, está muy bien, o sea, está muy bien cooperar, etcétera, pero nadie vendrá a salvarnos, nadie vendrá a salvarnos. Obviamente hay que cooperar, hay que hablar con estar en buenas, ese es la única, digamos, el único camino, el buen camino. Pero si pasa otra vez no estarán a la altura. ¿Por qué? Porque no es su problema, no es por su problema. No vendrán a intermediar, a decir, venga, poneros de acuerdo. Y digo, bueno, ponte tú de acuerdo con esto. O sea, es que como si fuera una cosa fácil, ¿no? Así que somos nosotros los que tenemos que solucionarlo. ¿Hay que darle el micrófono? No, yo creo que de viva voz. Vale.
Hola, muchas gracias. Soy Sergio Tirado, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una pregunta arriesgada porque no he leído el libro, pero sí me ha llamado la atención una cosa, el barrio dentro de Sarajevo, Grbavica, que has elegido. Me viene a la cabeza la película de Grbavica. No sé si tiene alguna relación con la película o si la pregunta sería ¿por qué elegir ese como el espacio donde sitúas al personaje y la acción? Si eso tiene un significado más allá, algún tipo de significado dentro de tu novela. Pa, Grbavica ima u Sarajevu posebno značenje zbog toga što to je jedan kvart u centru koji je bio tipičan Sarajevo i koji je u tih godina 1995. potpuno pod Karadžićevu vlast i zbog toga jako loša bila situacija katastrofalna, užasno. U tom dijelu, koji je vrlo blizu, to je jedno. I kao takav on sam po sebi ima za nas neku simboliku. Ali za mene, ja nisam išao ni za kakvom simbolikom, ni ovim, ni ovim. Ja sam išao za tim krovom u aerodromskom naselju gdje je jedan snijeg bio. To je moje što sam ja znao što je mene zanimalo. Ali prije tog krova, koji mi je bio najvažniji, i aerodromskog naselja, ja sam zapamtio prve slike koje sam zapamtio, bilo su u Ljubljansku ulicu Sarajevo. A to je Grbavica, Ljubljanska ulica. I prije toga što nisam zapamtio, bilo ta Leninova ulica, gdje smo živjeli, Srebrenička ulica gore. I kako sam išao poslije u muzičku školu 29. novembra. Na Grbavici, to je bio jedno područje, jedno kvart, jedan svijet u kojem sam se ja usudio da pišem zato što se mene ticalo. I ja pokušavam pisati samo onome što se mene tiče, što je moje iskustvo. Ima dijelova Sarajeva gdje nisam skoro nikad bio i čini mi se ne bi se usudio o njima da pišem mimo onoga trenutka kad do njih dođem. Ko što sad mogu pisati o Madridu, samo ovo što sam ja vidio, to je moj neki fazon pisanja, samo ono što mogu garantovati da je to tako u trenutku kad ga gledam. Dakle, ja sam išao za tim ličnim svojim aerodromskoj Grbavice, imali su vezu sa mnom i usudio se da pišem. Grbavica es un barrio en Sarajevo que sí tiene su simbolismo porque es un barrio muy céntrico de Sarajevo, muy típico, que al principio de la guerra fue asediado por las tropas, entraron las tropas de Radovan Karadzic. Entonces ahí se desarrolló pues, la guerra fue una situación muy terrible y es simbólico porque era muy cercano, ¿no? Que está dentro de la ciudad. Pero yo no he buscado ese simbolismo. A mí lo único que me interesaba era ese techo con la nieve en el barrio del aeropuerto, esa imagen con la que yo he empezado a escribir. E incluso antes de esa, mis primeras imágenes son en las calles de Grbavica, ¿no? Como la calle Ljubljana, la calle Lenin, la calle Trebević, mi escuela de música a la que iba de niño. Es decir, escribo sobre las cosas que están relacionadas conmigo y porque tienen que ver conmigo. Entonces hay partes de la ciudad de las que yo no me atrevería a escribir. Yo escribo sobre lo que tengo, lo que veo. Como ahora, por ejemplo, he venido a Madrid, yo solamente puedo escribir sobre lo que he visto, sobre la parte que puedo garantizar que es lo que es. Eso es lo único que yo quiero transmitir. ¿Sí? Sí, sí. Sí, la única que levanta la mano. Zdravo, ja ću postaviti pitanje na bosanskom. Mene zanima kako danas vidiš Grbavicu, kako danas doživljavaš Grbavicu kada prođeš kroz naselje. Igrom slučaja ja živim tu. Jel, gdje? Kakav je taj kraj? Grbavička 129. Leninova 129, jel? Danas... No sé si traducirlo a español. Mejor. Bueno, pues, ¿qué tal la pregunta es cómo es que ve el barrio de Grbavica ahora mismo, ¿no? Porque Sipita vive allí, vive en la calle de Grbavica, que antes se llamaba calle de Lenin. Pa, danas gledam stostruko Grbavicu. Prvo što sam godinama gledao, to je da ima nešto što sam trebao raditi, da nisam radio, dok nisam napisao knjigu. Da je tu nešto što se mene tiče, što nisam do kraja, što nisam napravio. Ja sad imam osjećaj da sam
što se tiče Grbavice i svog tog iskustva i naših života, generacije, mojih mogućnosti, da sam uradio najbolje što sam mogu od onog što sam imao. I da sam s te strane miran i zadovoljan. Tako da je taj moj odnos odgovornosti prema tome je zadovoljen, tako da mi je s te strane lakše. Kao da sam se oslobodio jednog pritiska. To je s jedne strane. S druge strane, još uvijek razmišljam da li sam negdje pišući napravio eventualno neku grešku tehničku. Oslobodio sam se tog pritiska tehničkih grešaka, kad nisu na kraju krajeva važne, pošto nisu toliko važne ni pravopisne greške. U stvari potpuno su nevažne. Ali još uvijek razmišljam o tome da nisam negdje nešto fulio s te strane. Ostalo sam s Grlovicom, sad je mirniji sam, u boljim sam odnosima i s njim, i s njom i s aerodromskim nasiljem. Što sam mogao napraviti, napravio sam u ovoj fazi. Yo que siempre tenía la sensación de que hay algo que tenía que hacer al respecto de ese barrio y que no hice, y luego cuando salió el libro, y ahora ya tengo la sensación que yo desde la parte de mi vida, de mi generación, de mis posibilidades, he hecho lo mejor que he podido, ¿no? por ese barrio. De alguna manera he cumplido con mi responsabilidad. Sigo pensando si no me haya equivocado con algo, si no haya cometido algún error técnico. Me he liberado bastante de ese tema de los errores técnicos, como de los errores de imprenta, etc. Pero por otra parte es como, todavía pienso, a ver si no me he equivocado en algo. Pero en cualquier caso me siento más tranquilo, ¿no? Tanto con respecto a Grbavica como con respecto al barrio del aeropuerto. Como que he hecho lo que he podido por ellos. Bueno, he entendido que se va a hacer una película del libro, ¿no? Y quería saber, bueno, quién la va a hacer y en qué estado está. Si es una producción bosnia o es de fuera. Y si la podremos ver. Pa, režiser koji treba da radi film sa mnom se zove Ademir Kenović, on je poznat u tom svijetu bosanskog filma i mislim da je evropskog filma. A sad je u fazi toj da neki fond, jedna firma za telefone dolje je dvojno navodno nekih para doleti, pa od tih para da se nešto snima. Ja toliko ne razmišljam o parama, ni o produkciji, ni o čemu, mislim da podcjenjujući problem da je na drugoj strani je problem i rješenja, ali sad mislim da će to sad se pokrenuti. U svakom slučaju, što se tiče filma, ja sam zamislio, tako smo razgovarali, da bude film koji će biti zanimljiv, zabavan, da tako kažem. Pa bi očekujem da će produkcija ovi koji daju pare za te kamere i ta čudesa, da će poštovati to da napravimo film koji unatoč svoj težini i svoj muci koju smo prošli i koju prolazimo danas na kraju krajeva, jer život je nije lagan sad, da ćemo napraviti nešto koji će nas provesti kroz taj mrak, a dovesti nas na neku pozitivnu lijepu. Pues la película la va a dirigir Ademir Kenović, que es un director muy conocido en Bosnia y creo que relativamente conocido en Europa también. Ahora mismo estamos en la fase de que pues, una compañía telefónica parece que va a poner los fondos, así que bueno, yo no estoy pensando tanto en el tema del dinero, lo subestimo un poco, creo que se pueden hacer las cosas de diferentes maneras, pero bueno, creo que ahora se va a mover todo esto. Lo he pensado, bueno, realmente quiero hacer una película que sea una película que atraiga, que por muy difícil que sea el tema, que entretenga, ¿no? Yo espero que lo van a respetar, porque que todo este dolor, todas estas penas que nos van a llevar como a un punto positivo, ¿no? Entonces me gustaría que la película transmitiese eso. To je zapravo što govorim za tu telefonsku firmu, to treba da bude serija. Televizijska serija, na koju se zove. De lo
lo que estábamos hablando de la compañía telefónica debería ser una serie, como una serie de televisión de varios episodios. Yo tengo una pregunta. A mí me ha sorprendido muchas cosas del libro, pero hay una que particularmente me ha llamado la atención y me ha movido a cierto grado de admiración real por el libro. En España también conocemos históricamente lo que es una guerra entre vecinos, por decirlo de alguna manera, y cualquiera que haya vivido una cena de Navidad en España sabe lo difícil que es despojar el dolor del odio. En esta obra hay una clara muestra del dolor, pero de alguna forma el odio ha sido destilado. Me gustaría saber hasta qué punto ese ejercicio ha sido difícil, si han sido necesarios 20 años para poder llevarlo a cabo, o no, si ha sido una decisión que desde el principio dio de espíritu del libro. U načinu razumijevanja svijeta koji je bio moj, tako kažem, i ljudi koji su bili oko mene, koji su bili bliski, o iskustvima koji smo mi pričali i živjeli tada i godina. Bez obzira na svu težinu, mi smo imali iluziju, ja sam imao iluziju ili istinu, mislim da sam imao istinu prije nego iluziju. Da je sve što se desilo, ipak se nije bilo posljedica puke, slijepe, iracionalne, masovne mržnje. Ona je bila posljedica ipak jednog političkog projekta. Moje shvatanje je bilo da je politički projekt koristio ono zlo i mračno i strah u ljudima i sve i neke tradicionalne epske forme koje potiču jedno banalno razvijenje. Ali moje iskustvo i moje uvjerenje danas je bilo da ono nije, da ta linija između dobra i zla, između lijepog, ona nije išla po etničkim samo linijama. Ni ljudi koji su bili, tako kaže, meni s ove strane, na neki način, s moje strane, i tu je bilo ološa koliko hoćeš. Ološa nikad ne fali nigdje gdje god pogledaš. A i tamo gdje što nisam znao, bilo je onih koji se nisu uklapali u to. I moj pokušaj pisanja o svijetu je bio da im, bez obzira na sve političke pritiske, na sve etničke pritiske, na sve, ima ljudi čiji karakter brani, ne da mu da klizne u zlo. Ako ima takvih, a ima uvijek sa svake strane, gdje god postaviš stvari, kako god posmatraš, da su uvijek mnogo složenije nego što gleda iz daljine. Pa taj utisak moj je bio da je to savezništvo ljudi po moralnoj osnovi, da je ono važnije. I ono zapravo sprečava, brani tu mogućnost mržnje. Ili kanališe to negativno prema, ipak po nekom kriteriju, onda nije naslijepo. Eto, to je. Yo desde la manera de entender el mundo mía y de mi gente, es mi experiencia de alguna manera, la verdad o mi ilusión de la verdad, no sé cómo explicarlo, es que todo esto no fue producto de un odio ciego, irracional y masivo, sino que fue producto de un proyecto político que usó el miedo, que usó una épica que tendía a banalizar el mundo. Entre el bien, la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bonito y lo feo, es que no es una cosa étnica, no se puede hablar de gente mala y gente buena. Ha habido gente mala en todas partes, entre comillas, entre los míos ha habido gente mala y el otro lado había gente buena. Es decir, yo creo que hay gente, a pesar de todo, que tiene algo en su carácter que no permite el mal. Entonces, es todo muchísimo más complejo visto de cerca que visto de lejos. Y creo que esa alianza de la gente, ¿no? Esa alianza de gente cercana, de gente que sí que tiene algo de así en su carácter, es la que impide, la que tiene que impedir que se desarrolle ese odio. Pues
Bueno, pues terminamos aquí. En primer lugar, muchas gracias a la librería por acogernos. Espero que el público haya estado a gusto, yo he estado mucho. Y gracias a Damir. Muchas gracias también a Onienka por esta hora que nos ha prestado su traducción. Y nada, bueno, tenemos aquí el autor, tenemos el libro, a quien le interese, pues puede acceder ahí. Nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias.